गुड मॉर्निंग गायज केश हाय सगळी बरी हाय न्हू हूंय बरें हा आयज सारकें लेट उठला हांव 1 o'clock जालें आतां ब्रेकफास्ट करता ओके आतां ब्रेकफास्ट करता मागीर जेवपा न्ही आनी दिसान हांव जेयिना आफ्टरनून कोरबी नाका दिसता सो आतां ब्रेकफास्ट करतालें कालची शाकोती कोडी खाता 3 चिकन लॉलीपॉप पीस एक ब्रेड आनी मँगो शेक सो आतां आमी बांदेपुरसाक वयताय होम घेवपाक तुमकां दाखयता हांव सो गायज हांव बांदेपुरसाक येयला हिंग न्हू एवरी संडे लादीन जाताय आनी न्हू अशें करून हिंग मागताय बी अशें करून तुजें कितें काम बी आहा न्हू तें जावं ना जाल्यार हिंग मागताय आनी मागता अशें करून भावार्थान मागल्यार हिंग मेवताच हिंग जायत लोक येता मागपा आपणा आगोड बी फारीक करपाक आनी अशें करून आंगोयताय बी जायत जाण अशें करून म्हाकाय मेवलो हांव अशें करून मागलें तें हिंगा ओके सो हिंग मागता तें सगळें मेवता आनी जायत लोक अशें कॅन्डल्स ऑफर कोताय अशें फ्लावर्स ओके आनी एवरी संडे लादीन जाताय तुमी येवय आनी तुमकां मागता तें सगळें मेवतलें सगळें मागता तें मेवता भावार्थान मागो जाय हो बांदेचो प्रेस कोर्तालीम आनी हो तेंगे टायमींग मॉर्निंग 10 AM to 12:30 PM आनी इवनिंग 4 PM to 6 PM हो बी तेंगे टायमींग विजीट करपाक आनी एवरी संडे मॉर्निंग टू इवनिंग हिंगा प्रेयर आसता लादीन जाता सो आतां आमी घरा वयताय हॅलो हाय फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू अवर चॅनल कशें सगलीं सो आयज हांव तुमकां दाखयता एक फ्रेंच डीश चिकन फ्रिकासे म्हणटाय तेका हांव तुमकां दाखयता ती कितें करून कोताय सारकी सिंपल आनी सारकी इजी सो गायस एक हॉट पॅन घेयला कायल घेयल्या ताका हांव आतां 1 स्पून 1.5 स्पून बटर घातलो सो आतां मुगे चिकन रेडी आहा चिकन हांवें मॅरिनेट करून दवरलो लायक ऑलमोस्ट 1 hour जालें चिकन मॅरिनेट करून हांवें दवरलें विथ सॉल्ट एंड पेपर सो गायस आतां तें बटरान चिकन घायलां ओके चिकन आमकां मॅरिनेट करून दवरलो तें चिकन घायलां तेका सियर करता दोनी सायडीन तांकां बरो कलर येवपा जाय हांव तुमकां दाखयता सो गायस आमकां चिकन रेडी जालें कलर केला दोनी सायडीन आनी थंय आतां गार्लीक एड केला आनी गार्लीक एड केले म्हणटच ताका फ्लावर एड करतलो आनीक डबल क्रीम लायक हाफ कप ऑफ डबल क्रीम सो गायस थंय मॅगी घेवया 1 स्पून ऑफ मॅगी घाता जस्ट टू टेस्ट येवपा लागून सो गायस आतां चिकन हितून पॅनासान सॉसा डीप करून दवरला आनी तें तुमी कवर करून दवरपाचें आतां कुकींग फॉर लायक 15 minutes आमगे चिकन आहा रेडी आतां आमी प्लेटींग करुया ओके सो गायस आमगे चिकन इज रेडी तुमी हाय तुमी कराय आनी सांगाय म्हाका कशें जालें तें सारकें इजी सो गायज हांगा व्हिडिओ एंड करता तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल लव यू ऑल बाय थँक्स फॉर वॉचिंग